الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى نہایت واجب الاحترام علماء کرام، مشائخ اعظام، حضرت علامہ قاری محمد ارشد اویسی صاحب، جناب پیر صوفی شوکت علی اویسی صاحب، جناب صاحبزادہ دلشاد میر اویسی صاحب، اور جتنے بھی بزرگان حفاظ اکرام، نعت خوانان، شیری بیان، اور اس اصال ثواب کے لیے جتنے مہمانان گرامی تشریف لائے، تمام کی خدمت میں السلام علیکم۔ عظیم مذہبی اور روحانی شخصیت حضرت مولانا محمد عظیم اویسی صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کا اس دار فانی سے چلے جانا جتنا ان کی اولاد کے لیے صدمہ ہے، ہم سب کے لیے بھی اتنا ہی صدمہ ہے۔ اللہ پاک مرحوم کی بخشش فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کے صاحبزادگان جناب محمد نعیم صاحب، جناب محمد سلیم صاحب، جناب محمد سعید صاحب، جناب محمد یونس صاحب، اور ان کی صاحبزادیاں لواحقین، اللہ سب کو صبر عطا فرمائے۔ مرنے والے کا وارثان پر ایک حق ہے، رشتہ منقطع نہیں ہوتا، یہ حق مرنے تک قائم رہتا ہے۔ وہ حق کیا ہے؟ تلاوت قرآن، درود شریف، ذکر اذکار، تسبیحات اور نیک اعمال،
ماشاءاللہ سبحان اللہ اور ان کی طرف سے صدقہ و خیرات یہ وارثان پہ حق ہے کہ ان کے لیے یہ کام کرتے ہیں اور یہ جتنے بھی تو یہ ہے کہ آپ اتنا پڑھ کر اور کتنا یہاں پڑھیں گے بات سمجھ گئے ہو یہ رسم نہیں یہ جانے والے کے فائدے کے لیے ایک بزرگ تھے وہ قبرستان سے گزرے بزرگ قبرستان ان کو قبر سے قرآن پڑھنے کی آواز نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ عظمت و صاحب قرآن زندہ باد حضور قبلہ سائنس ہے قبر سے قرآن پڑھنے کی آواز صاحب کشف بزرگ صاحب کشف کون ہوتا ہے جسے قبر کے حالات کا پتہ وہ قبر پہ کھڑے ہوئے انہوں نے فرمایا وہ قبر کے اندر والے سے بابا جی کیا کر رہے ہو انہوں نے جواب دیا قرآن پڑھ رہا ہوں یہ بھی نفی ہو گئی کہ بندہ مر جائے تو ختم ہو جاتا ہے انہوں نے پوچھا کب سے قبر والے جواب دیا جب سے قبر میں آیا بابا جی کتنے قرآن پڑھے انہوں نے فرمایا میں 400 قرآن ختم کر چکا 400 قرآن ختم یار جب کوئی اچھی بات بندہ سنے اچھی چیز دیکھے اچھا مکان دیکھے اچھی صورت دیکھے تو زبان سے نکلتا ہے سبحان یہ گل تو تھوڑے متعلق ہے نا جدو بندہ کوئی چنگی شے ویکھے تو کی نکلتا ہے تے بزرگاں سنیا نا قرآن دا نام تے پھر قبر 400 قرآن تے بزرگاں دی زبان تو نکلیا سبحان اللہ قبر والا بابا کہنے لگا بزرگا میرا 400 قرآن دا ثواب تو ملنا ہے تے اپنی ایک سبحان اللہ دا ثواب منو عطا میرے بابا جی کتنے 400 قرآن سن لیو پہ اب یہ فرمایا کہ بھائی میں فوت ہو گیا ہون میرا کوئی عمل میرے کھاتے سے نہیں لکھا جاتا جی میں قبر جایا کہ ہو گیا کامیاب تے میرے رب نے مینوں پوچھیا اے میرے بندیا کی چاہنا ہے تے میں عرض کی تھی یا اللہ ایک قرآن دے دے بہ کے پڑھدا رہا تے میں پڑھ لیا 400 قرآن مگر میرے
अमलों दे विच लिखिया जाना ये मेरा शौक है कि दुनिया ते भी कुरान नाल मोहब्बत कीती ते कब्र विच भी वही कुरान याद भी आउंदा पर ये गल है कि जेड़ी तू आखी है ना सुभान अल्लाह ये अगर मैनू देवे ते मेरे खाते विच लिखिया जाना है क्या कहना क्या कहना एक सुभान अल्लाह ओदे मुकाबले ते 400 कुरान यानी कबर वाले दा 400 कुरान ते जिउंदे दी एक सुभान अल्लाह उस एक सुभान अल्लाह दा सवाब प्यार कलबे कोई लाउड स्पीकर ते नकीब खतीब कारी हजी हाफिज ना दिखा होया को सुभान अल्लाह अजी इस गल शर्म महसूस कर रहे हैं ले इधर ला करके बड़ी सुभान अल्लाह आंदा है समझो है या कि जी सारे पढ़ो दुरूद शरीफ जुबाना कुंग मुंह बंद समझो असी रस्म पूरी करन नहीं आए कुछ फायदा करवान आया कुछ फायदा करन आया मेरी गल समझ गए सारे बाबा जी अपनी जगह से बड़ी अजीम हस्ती नाम ही अजीम ते आप भी अजीम नाम ही अजीम ते कम भी अजीम यार जिन्हें सारी जिंदगी मुसल्ले ते खलो के ते नबी दी सुन्नत दी पैरवी कर दिया लोकां नूं राह हदायत भाई उस बंदे दी अजमत च शक हो सकता है अल्लाह दा कुरान दियां मैं 2-4 आयतां पढ़ियां ने ओदा तर्जमा सुनो ते तुहानू ते मैनू अल्लाह अमल दी तौफीक अल्लाह फरमाया वल असर सूरह असर कुरान के है ना है जेड़ा जेड़ा पढ़दा उन्हें पता है वल असर अल्लाह फरमाया मैनू जमाने दी कसम ये अल्लाह दी मोहब्बत है ना वरना कसमा चौकी अल्लाह केड़े वोट लेने ने सुन दियो है ओए अल्लाह दी कसम है तू मेरा अब्बा है दादा है मामा है चाचा है अल्लाह के रिश्तियों तो पाक सुन लो अल्लाह हर रिश्ते तो लम यलिद व लम यूलद ना ओ किसे दा पुत्र ते ना ओदा कोई पुत्र अल्लाह सारे रिश्तियों तो पाक है पर साडे नाल उन्हें प्यार है ना साडे नाल साडी वजह तो नहीं कोई असी लाड़ी ओदे लगे हैं असी लड़ उस रसूल दे लगे हैं कि जिन्नू ओ अपना महबूब आंदा है तकबीर कि कातल नू कातल आखो ते मकतूल नू मकतूल आखो है ओ बंदा सारियां तो बुरा है जेड़ा आंदा जी सारे ही चंगे सुन दियो
ਬਦਮਾਸ਼ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਚੰਗਾ ਵਿਗੜਿਆ ਵੀ ਚੰਗਾ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਤੇ ਮਕਤੂਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੁਣ ਲਿਓ ਬੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਦਾ ਈਮਾਨ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਇਹ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਵਕਤ ਪਿਆ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ کہ سارے گھر راضی سن لیو پہ ایک گل یاد رکھی سارے گھر رنج ہو جان پر گھراں دا مالک راضی رہے پیار کرنا ہی تے اللہ واسطے لڑائی ہوئے تے پھر اللہ واسطے تے پھر بھی آندہ ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اوہ انہاں نو میری خوشخبری سنا اے ہون اے نہیں گل میری توجہ رکھی اللہ آندہ اے ہون اے نہیں اے کردے اے ہون گے پر گل میری ہوئے گی ہاتھ ٹردہ اینا دا ہوئے گا بظاہر اور اللہ کیا نہیں ہاتھ میرا ہے بول دے نے پر زبان میری ہے ٹردے نے پیر میرے سن لے بھائی پر اسرا دا بنن لئی کچھ کرنا پہندا ہے جیڑا کہ نہیں سارے ہی راضی ہو جاؤ اور سارے تے رب تے نہیں راضی تو کہڑے پہنڈے ٹر پہ سن لیو بھائی اللہ کے واللہ مجھے زمانے کی قسم مجھے زمانے کی قسم تے زمانہ ایک کوئی ہے سن لیو بھائی زمانہ نہیں بدلدا بندے بدل دے اجویں ازی ہمیں بیٹھے بیٹھے چوڑیاں کچھا کر کے دے زمانہ بڑا پیڑا ہے تو زمانے کو کی دیتا ہے اپنے اندر چاک نبی فرمایا زمانے نو گال نہ کر زمانہ انسانہ نال کیا پہلے دن جڑی رسالت تھی کوئی رسالت نمی آگئی جڑی پہلو زمین رب پیدا فرمائی کوئی نمی زمین آگئی آسمان بدل گیا ہوئے چند ستارے سورج چڑھ دیوں چڑھے تے ہون لا دیوں چڑھ دے کوئی زمانے بھی تبدیلی دے نا سن لیو بھائی فرمایا زمانہ ایک ہی ہے بندے دی فطرت جدا جدا زمانہ برا نہیں کیوں زمانے کے اللہ دے نبی بھی رسول بھی پیغمبر بھی ولی بھی صدیق بھی شہید بھی صالحین بھی ہند الولی بھی مہر علی بھی غوث جلی بھی مولا علی بھی اچھی بولو زمانہ جی میں پیڑا ہو گیا کوئی اسی پیڑے ہیں زمانہ صاف ستھرا ہے زمانہ پاک ہے اسا گندیاں نے زمانے نو گندا کر چھڑیا گل سمجھ آئی اللہ کے والا قسم ہے زمانے ان الانسان لفی خسر اللہ دا بھائی مینو قسم جے اے بندے گھاٹے بندے اللہ پہ آدھا یار گل غلط ہو سکتی اللہ آدھا مینو قسم اے بندے اچھی بولو گھاٹے میں ممبر ہو جانا دیا نا میں سوال انہوں اور ہاتھ چڑھیا میری بلے 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 فصل چنگی ہو جائے انہاں بڑی محنت کی تھی بلے بلے
दुकान चंगी चल जाए, पैसे बथेरे आउण लग पैण ना, बल्ले बल्ले बड़ी मेहनत है। सुन लियो पै बंदा कामयाब हो जाए तलीमी तौर पे है जी, MA PhD MPhil इंजीनियर डॉक्टरेट बड़ा कुछ पढ़ लेते हैं कामयाब। अल्लाह का किदों कामयाब, अल्लाह क्या घाटे विच, घाटे विच ते या अल्लाह सारे फरमाया नहीं। पहलो आगे इंसान घाटे विच, आगे फरमाया नहीं इल्लल्लज़ीना आमनू, सारे नहीं, और जिन्हें मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़िया है, जिन्हें मन लिया, जिन्हें मान लिया वो तो सारे च नहीं, सारे जिन्हें मान लिया, इकरार बिल्लिसान व तस्दीकुम बिलक़ल्ब। ऐ ये तो बड़े ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह, आखिर अल्लाह तो सिवा कोई नहीं। ते बंदा ना आ गया MP MN चेयरमैन चौधरी पिंड दा वडेरा ते दूजा ते तीजा, हां जी वड्डा ते वडेरा ते जिहदे कोल मफादात ने सारियां नूं अब्बा मनदा फिरे, ते इथों लंघ के जेड़ा आप वड्डा किसे होर वड्डे नूं अमरीका नूं बनाया होवे, रशिया नूं बनाया होवे, चाइना नूं बनाया होवे। अल्लाह के इंज नहीं, जे बाहर भी मैं आ ते अंदर भी मैं आ। लैन देन करो, मिलन वर्तन रखो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे नाल गल्लां बातां कीतियां। हजूर जे गैर मुसलम आ गया तो भाई जा तू मेरी मसीते नमाज पढ़ ले अपनी, सुन लियो। फरमाया लेकिन कामिल यकीन अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल, ते फरमाया मेरी कलमे नाल गल नहीं, सुन लो। व आमिलु सालिहात, कलमा पढ़ के ते काम भी चंगे कर रहे, काम बंदे ने पुतला सुन लो। आखे भी मैं मुसलमान हाँ, कलमा पढ़ लिया, ते रस्मां ही दुआ लिया, सुन लो। रस्मां सिखा लिया, रस्मां ईसाइयां लिया। फरमाया इंज नहीं, काम करने में चंगे। थोड़े जे मजमे च कोई बंदा मैनू एक विखा दिओ जेड़ा एडा भूत है जिन्हों ये नहीं पता कि चंगे काम किहड़े है। कोई जिन्हों चंगिया कामां दा ना पता हो या पैसियां दा ना पता हो, है कोई? इसदा मतलब ये कि साडे अंदर हाली घुंडी है। असा सच्ची तौर पे मन्निया चंगे काम, पहला चंगा काम नमाज, रोजा। सुभान अल्लाह। उन्होंने ना रोजे कई ढिड पीड़ शुरू पर गया नहीं, इस काम लगा गर्मी बड़ी भुख लगती कंजरा, भुख का ना ही तो रोता है जी। तवज्जो अल्लाह के हज कर, ज़कात दे, तवज्जो है, नाराज तो नहीं हो गए जी। चंगे सखावत जे रब इक़्तिदार दिता ही ते बगैर लालच तो किसी माड़े की गल सुन लो। भावें महती भावें मुखालफ माड़ा तो है, रब जमीन दी है तो कोई नहीं, जे कोई माड़ा एक दिन पट्ठे मंगन आ जाए तो दे दिया कर।
تیری زمین دی زکات نکل جائے اسی سمجھنا پیسے دی زکات بندے دی طاقت دی زکات ظالم دا ہاتھ روکنا تے مظلوم دا ہاتھ پھڑنا یہ بندے دی طاقت دی زکات اقتدار دی زکات فرمایا رب اقتدار دتائی تے ظالم نو ڈاکے تے مظلوم دے نال کھڑا ہو ایک کام چنگا ہے سن دو اور جے تیرے کو چار آنے نے تیرے ساتھ رشتہ دار غریب نے ماڑے نے تے صلہ رحمی کا اسلام سکھاندا ہی اخوت تے بھائی چارہ ہے میرے رسول پاک دے نال جدوں مکیوں آئے نا مہاجرین تے مدینے آئے نے بد کے یا رسول اللہ میرے دو مکان نے ایک مکان میرے مہاجر بھائی نو دے دیو یہ کتنے رہے گا گھر تے چھڈ آیا سن لو یا رسول اللہ میرے 3 باغ نے ایک باغ میرے بھرا کو دے دیو میرا ایک نہ نہیں گزارا ہو جائے سن لو وہ تینوں تے موت پہ جاندی ہے تیری پیری تو کوئی لنگ جائے توجہ اللہ فرمایا عمل الصالحات ایمان تو بعد کام کرے چنگے اگلی سمت وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ گل بھی سچی کرے تے سچیاں دے نال کھلو جائے یہ سمتہ نہیں ان الانسان لفی خسر بندہ کہتے توجہ ہے فرمایا حق بھی آنی اے نا آگے دیو ہوئے کنم بگتے نا پارٹی ہے نا ووٹر ہے نا سن جو بھائی جماعت دا بندہ ہے فرمایا نہیں وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ کردار حسینی اختیار کرے کوئی تیری مسیت حسین دی مسیت نال وڈی ہے مر جائے اس لیے گل نہیں کرتا کہ پنڈوں میں امامت تو نہ کٹ دے حسین پتہ ہی کون ہی مسجد نبوی دا خطیب اوہ کائنات میں ایک دو پامانی عظمت والیا ایک بیت اللہ ایک مدینہ شریف مسجد نبوی کا خطیب پیر صاحب کھا کھا کے ڈکار ماری ہم دے ہو تو حسین نال وڈا پیر ہے بولو وڈا پیر ہے میرا مولا حسین حجرہ بطور کا سجادہ نشین میرا اگر تو اڈا موڈ نہیں کوئی گل سن آستانہ نبوت کا گدی نشین حسین آگے نہیں وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ اے توڑو مدینیوں لے کے مکے تے مکیوں لے کے کربلا تک تقدیر رب دی آندی رہی بڑھ جا بچ جا تقدیراں نہیں ٹلدیاں فرمایا اگر تقدیر ٹلتی نہیں تو شفیق بھی نعرہ تکبیر توجہ ہے انہیں آگیا منو اللہ
انہیں آگیا میں نہیں اٹھل دی تے فرمایا جس ماں دا دودھ میں پیتا ہے نا تے جس باپ دے سینے تے میں کھیڈیا تے جس نانے دے کدیاں دی سواری میں کیتی ہے یہ تو نہیں ٹل دی تے ٹلن والا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ تے پھر مقام ہی آیا کدھر یاراں دے لاشے کدھر پراواں دے لاشے کدھر پتراں دے لاشے تے کلا مولا کھلوتا تے تقدیر جھک گئی ہو سکیا وے حسین تو جتیا تے میں ہاریا اچھی بولو اللہ کے بتبا سو بالحق جے تے گھاٹے والے جڑا نہیں تے پھر وہ کم کر توجہ ہے تے جے وادی والے جڑا نہیں تے پھر یہ کم کر وتبا سو بالحق وتبا سو بالصبر اللہ کیا پھر صبر دی منزل تے کھلو جا کیوں تو ٹرے نا رب نو لبن ان اللہ ما صابرین تو صبر دی منزل تے کھلو جا تے رب تیرے نال ہوگا اللہ تیرے پھر تو آنے یا اللہ راضی ہو جا یا اللہ نماز پڑھنے والا راضی ہو جا نیک کام کر اللہ میں نہ تیری لوڑ ہے اللہ میں نہ تیری لوڑ ہے پھر جو انج ہو جائے گا پھر اللہ یہ نہیں تو نہیں آکھے گا پھر رب آکھے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے نفس مطمئنہ ارجعی سبحان اللہ او میرے بندیا آ جا میں اڈیکنا پیا آ جا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ او تیرا رب تیرے نال راضی ہو گیا اے منظر توجہ ہے موت دا بڑا دکھ ہوتا ہے ٹر جایاں دے بڑے دکھ ہوتے ہیں دنیا تو رخصت ہونے والیاں دیاں بڑیاں یاداں ہوندیاں نہیں وہ ایتھے تے پورے صابرین دی ماں سن دیو بھائی سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راکعہ صالحہ مفسرہ مفکرہ صدیقہ جنہوں رسول آکے ام ابیہا تو میری ماں ہے سیدہ بطول سلام اللہ علیہ توجہ ہے فرماتے ہیں آخری ایام وقت نزاع کفیت میں تبدیلی طبیعت بڑی ناصاف توجہ ہے کہ میرے بابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چار پائی پہ لے کے میں قریب اپنے باپ کے بیٹے کوئی رسول نے بطول کو ساری زندگی جدا ہی نہیں کی اجڑا کارے نا کمرہ تے گنبد خضرا تے جالیہ تہر مسکن مصطفیٰ توجہ ہے
یہ جنہ حضور بینا اے جالی دی اندر اندر مواجہ شریف گھر رسول دا تے صحابے صبح دے چبوترے گھر بطول دا وچ ایک کاندے جتھے رسول اللہ آرام فرمایا اور حضور دے صحاب جناب ابو بکر صدیق جناب فاروق اعظم توجہ ہے بی بی فرماندیاں نے میں اپنے باپ دا ہاتھ پھڑ کے فرماندیاں نے کدی ہاتھ پھڑ کے تے میں اپنی آنکھاں ایک قربت رسول بی بی فرماندیاں نے میرے دلی سکون دا سبب تے فرماندیاں نے چمدیاں میں اپنے سر تے رکھے توجہ ہے حضور نے بیماری دی حالت ایج ذرا ہاتھ کھینچے تے بطول جیسی صابرہ بی بی فرماندیاں نے میری چیخ نکلی بابا سر سے ہاتھ نہ اٹھانا ورنہ تیری بطول یتیم ہو جائے تیری بطول یتیم ہو جائے کہتی ہے منظر کچھ ایسے ام المومنین عائشہ صدیقہ جن کی جوڑی میں میرے نبی نے سر رکھا دست پکڑے بطول قدمین مصطفیٰ پہ ایک قدم پہ حسن ہے دوسرے پر حسین ہے اللہ کے رسول فرمایا بطول مجھے پانی پلاؤ کائنات کی یکتا بی بی اور کائنات کا یکتا باپ نہ محمد رسول اللہ جیسا کوئی باپ ہے نہ بطول جیسی کوئی بیٹی پوری کائنات کہتی میں نے پانی پیش کیا چاند دروازے پہ دستک کون ہے کائرابی ہوں فرمایا چلا جا میرے بابا کی طبیعت کہتی ہے پھر دستک پھر میں نے کہا چلا جا کون ہے رابی ہے ملنے آیا فرمایا چلی جا وہ آج نہیں اب جو تیسری مرتبہ دستک ہوئی نا رسول نے پکڑ کے گلے سے کہ بیٹی صبر کر یہ تو وہ ہے رابی نہیں ہے یہ وہ ہے جو تیاں کولوں پیو وہ چھوڑ کے لے جاتا ہے پرائیاں پراواں کولوں پراواں نو وہ چھوڑ دیتا ہے اولاد کولوں باپ نو وہ چھوڑ دیتا ہے بی بی عرض کی تھی بابا ہے پھر باہر کیوں کھڑے فرمایا پتر ایک تیرے باپ دی عظمت کہ اجازت تو بغیر نہیں آ سکتے دوسرا پتر انہوں تیرے پردے دا خیال تیرے پردے دی وجہ تو اندر نہیں آ رہا کوئی تھی ہوئے بطول جائی باپ ہوئے رسول جا تو آپ ہی سمجھ جاؤ کہ کیویں نبی نے تینوں حکم فرمایا کمرے چلی جا انہوں اجازت دے فرمایا کامیاب ہوئے جڑا ایمان لائے عمل چنگے کرے حق دے نال کھلوے اللہ دی طرف آوے صبر